नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नादरीन, तो आप समाअत फरमा रहे हैं हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी के हालात और मनाक़िब। आप इससे पहले 2 भाग यानी कि 2 वीडियो समाअत फरमा चुके हैं हज़रत की वाक़ियात की। आज तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जो कि अभी आप समाअत फरमाएंगे। और ये तीसरा वीडियो और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी इस वाक़ियात को पूरा कर दूँ और इसी तीसरा भाग में ही पूरा वाक़ियात मैं आपको सुना दूँ। मगर इससे पहले दूसरे वीडियो से थोड़ी सी मैं सुनाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वीडियो मैं पूरा सुना रहा हूँ या कहीं से कट रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुजाअत का मज़हर है अव्वल वादा वफ़ा करना, दोम ऐसी 27 जिसमें जुदू सखावत का तसव्वुर तक न हो, सोम बला तलब के अता कर देना। हजरात, आपने यहाँ तक सुना था और इसके बाद आप समाअत फरमाएं। फरमाया कि नफ्स की इत्तिबा खुदा की गिरफ्त है और जो खुदा को याद करता है वह उसका महबूब है, और वह जिसको महबूब बना ले उस पर खैर के दरवाजे खोल कर सर के दरवाजे बंद कर देता है। फरमाया कि लघु बात यानी कि लगाव बात, लघु बातें गुमराही की दलील है और गाफिल न होना हकीकत व फा की निशानी है। फरमाया कि आमाल सालहा के बगैर, जन्नत की तलब और इत्तिबा सुन्नत के बगैर शफाअत की उम्मीद और नाफरमानी के बाद रहमत की तमन्ना हमाकत है, और हक़ाइक़ को मातबर तसव्वुर करते हुए दक़ीक़ मसाइल बयान करना और मखलूक से उम्मीद वाबस्ता करना खालिस तसव्वुफ़ है। लिहाजा मखलूक से आस तोड़ कर खुदा से तलब करना चाहिए। फरमाया कि सर को नज़र अंदाज करके किसी के बुराई या भलाई न करो। फरमाया कि जब दुनिया से किनारा कशी रहने वाला हुब्बी इलाही के जायका से लज्जत हासिल करता है, लेकिन यह मोहब्बत भी उसके करम से नसीब होती है। फरमाया कि आरिफीन खुद सरापा दौलत है, उन्हें किसी दौलत की हाजत नहीं। आप एक मर्तबा बड़ी खुश दिली के साथ कोई चीज़ तनाउल फरमा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि ऐसी क्या शय है जो आप इस कदर मसर्रत के साथ खा रहे हैं। फरमाया कि मेरी मसर्रत की वजह यह है कि मैं खुदा ताला का मेहमान हूँ और जो वह अता करता है खा लेता हूँ। और अक्सर आप अपने नफ्स से फरमाया करते थे कि मुझको छोड़ दे ताकि तुझे भी छुटकारा मिल जाए। फरमाया कि खुदा पर तवक्कल करने वाला मखलूक के जर्रा से महफूज रहता है। फरमाया कि उस चीज़ से डरते रहो कि खुदा की नज़रें तुम पर है। हजरत सर्वी शक्ति से रवायत है कि आपने मुझे हिदायत फरमाई कि जब तुम्हें कुछ तलब करना हुआ करे तो इस तरह तलब किया करो, ऐ खुदा बहक मारूफ करखी,
مجھ کو فلا شے یعنی جس شے کو کے لیے آپ طلب کر رہے فلا شے عطا کر دے تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی۔ پھر سروئی سختی نے فرمایا کہ دم مرگ آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو بالکل برہنہ دفن کرنا، کیونکہ میں دنیا میں بھی برہنہ ہی آیا تھا۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے اور آپ کا مزار مبارک آج تک مرجع خلائق فنا بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہے۔ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیرا تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لے وہی مدفن بھی کرے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی جنازہ و تکفین کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی لے اس کو مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے تو بہشت کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ بہشت کی دعا سے مغفرت فرما دی، یعنی کہ اس پانی والے کی دعا سے مغفرت فرما دی۔ حضرت محمد حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و جہاد کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ میں نے ابن سماق کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے یعنی کہ دنیا سے الگ ہو کر انقطاع کر کے روز